আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে একটা ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করার জন্য আপনাদের সামনে দাঁড়ালাম। সেই জিনিসটা হচ্ছে সেই একজন লোককে নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিছুটা সময় বের করার জন্য আসলাম আপনাদের সামনে। সেই লোকটার নাম হচ্ছে অজিত দোভাল, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। সে অজিত দোভাল বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত। তার সাথে আমাদের পলাতক প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ডিরেক্ট যোগাযোগ ছিল এবং শোনা যায় এই অজিত দোভালের থেকে পরামর্শ নিয়ে গত বছরের জুলাই আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের যে কারফিউটা দেওয়া হয়েছে, সেটা অজিত দোভালের পরামর্শে কারফিউটা দেওয়া হয়েছে এবং গুলির আদেশও অজিত দোভাল থেকে পেয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে আমরা 16 বছর কি রকম একটা দেশে বসবাস করেছিলাম। আমরা 16 বছর কি রকম একটা দেশে বসবাস করেছিলাম। 16 বছর আমরা বসবাস করেছিলাম এমন একটি দেশে, যে দেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে বানিয়ে ফেলেছিল শেখ হাসিনা ফ্যাসিস্ট। আমরা কোনো ফাইটার প্লেন কিনতে পারিনি। আজকে যে আমাদের ফাইটার প্লেন নিয়ে এত দুর্গতি, এত মারা পড়ছে, পাইলটও মারা পড়ছে, এই ফাইটার প্লেন গুলো বিধ্বস্ত হচ্ছে, এই ফাইটার প্লেন নিয়ে যেই আজকে বিগত 16 বছর একটা ভালো ফাইটার প্লেন কিনে নেই এই অজিত দোভালের পররাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদীর চাপে। এই ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বিমান বাহিনীকে একেবারে পঙ্গু করে রেখেছিল। এখন আমার কথাবার্তা এবং আমার বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে আমি কোন একটা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত। জি না, আমি কোনো রাজনীতি করি না, কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আমার সম্পৃক্ততা নেই। একজন নিরপেক্ষ মানুষ, দেশের একজন সাধারণ নাগরিক। যা বুঝি যা শুনি, এই বয়স পর্যন্ত 60 বয়স, যা বুঝি যা শুনি সেটাই প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এই যে গত বছর 2024 সালের জুলাই আগস্টে যে আন্দোলনে আবার আমি উল্লেখ করছি, আন্দোলনে শেখ হাসিনা এই যে গুলির নির্দেশ দিয়েছিল, এগুলা অজিত দোভালের পরামর্শে দিয়েছিল। কারফিউ দিয়েছিল, এগুলো অজিত দোভালের পরামর্শে দিয়েছিল। এবং এইখান থেকে যখন ছাত্র জনতার মায়ের লগে যখন হাসিনা পালাচ্ছিল, এগুলো অজিত দোভালের পরামর্শে ভারতে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় রেখেছে এবং এখনো রাখছে। সেখান থেকে সে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। আর এই ভারত নাকি আমাদের সাথে নাকি সম্পর্ক সুন্দর করতে চাই, মানে এটা হচ্ছে ওই কথা আর কি। আপনি চলেন, আপনার আঙ্গুলটা আমি কেটে দিই, আপনি চলেন, আমি আপনার বন্ধু, ওই একই রকম কথা এরকম হয় আর কি। আজকে যদি ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি পলাতক হইতো, শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচার হতো, পালিয়ে এখানে আসতো, তাহলে ভারত চাইলে কি বাংলাদেশ দিত না? দিত অবশ্যই। বন্দী প্রত্যাবর্তন একটা চুক্তি আছে, সেই চুক্তির অধীনে শেখ হাসিনা করেছিল এই চুক্তি ভারতের সাথে। এই চুক্তির অধীনে পরেশ রাও, উলফা আন্দোলনে পরেশ রাও, অনুপ চেটিয়াকে ফেরত দেওয়া হয়েছে ভারতে। সেই চুক্তির অধীনে কি আমরা শেখ হাসিনাকে পেতাম না? আর আমাদের কোর্টের আদেশ আছে এই যে শেখ হাসিনাকে ফেরত দেওয়া যায়। শেখ হাসিনা অলরেডি 2000-এর উপর মামলা আছে, তার মধ্যে 1500-এর উপর হত্যা মামলা আছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার রিপোর্টে বলেছে শেখ হাসিনা চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে হাসিনা। এটা জাতিসংঘ ডিক্লেয়ার করেছে। গত মাসে বিবিসি একটা হাসিনার একটা অডিও ট্যাপ ছেড়েছে। বিবিসি চ্যালেঞ্জ করছে এটাতে কোনো এডিটিং হয় না, এটা হাসিনার রিয়েল ট্যাপ, যেখানে বলতে শোনা গেছে হাসিনা অর্ডার দিয়েছিল গুলি করার জন্য, যারা ইয়ে করে দেখা মাত্র গুলি করার জন্য। এখন এই সমস্ত এগুলোতে শেখ হাসিনা কিন্তু আসলে এখানে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, এটা দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অজিত দোভালের তত্ত্বাবধানে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা, ভারত অনেক দেশের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল শেখ হাসিনাকে দেওয়ার জন্য, কোন একটা দেশ এই হাসিনাকে পতিত স্বৈরাচারকে আশ্রয় দেয় নাই। ব্রিটেনে যেতে চেয়েছে, ব্রিটেন দেয় নাই তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়, এখানে আশ্রয় দেয় নাই।
ইউরোপের কোন দেশে দেয় নাই, চীনে দেয় নাই, তারপর জাপানে দেয় নাই, নর্থ কোরিয়া দেয় নাই, সাউথ কোরিয়া দেয় নাই, তারপর তাইওয়ানে দেয় নাই, ইভেন কি অস্ট্রেলিয়া দেয় নাই, নিউজিল্যান্ড দেয় নাই, কানাডা দেয় নাই, আমেরিকা দেয় নাই, ইউরোপ আমেরিকা পুরো সারা বিশ্বে কোনো দেশ রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় নাই, হাসিনাকে আশ্রয় দেয় নাই। আর তারা জানে হি ইজ এ ডিক্টেটর, হি ইজ এ কিলার, হি কিল মোর দেন 1400 students, including some people also, some citizens, Bangladeshi citizens. He kills very small kids, more than 120 to 130 kids she killed. Hasina kills more than 130 kids. ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। এগুলো সবকিছুর এই চালিকা শক্তি এই হাসিনার পিছনে, হাসিনাকে 15 বছর ক্ষমতায় রাখানোর পিছনে সব কারিগর হচ্ছে ভারতের নরেন্দ্র মোদী, র এবং এই অজিত দোভাল। এরা হচ্ছে কারিগর, দায়ভার এদেরও নিতে হবে। তো আমি উল্লেখ করলাম সেই জন্য এই অজিত দোভাল যত বড় ভারতের জন্য কিছু হোক, আমাদের জন্য কিছু না, সেটা আমাদের ছাত্র জনতা দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতের গ্রিপ থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে গেছে 2024 সালে 5ই আগস্ট, স্বৈরাচারী পতনের সাথে সাথে, পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে। গ্রিপের মধ্যে না, গ্রিপের মধ্যে এখন থাকবেও না। Our student they knows India is which type of country for us. Is India our friend or not friend? Our students they know well. They know that India is not our friend at all. Not now, not future, not now, not in previous times, not now, and not future also. India never a friendly country for Bangladesh. Not only for Bangladesh, India have out of 7 to 8 countries, India have neighbors. Not a single country is a friendly country for India. India make enemies out of 8 to 9 countries, neighbor countries. I'm telling their names. First you come in China. China is an enemy country for India. Pakistan is an enemy country for India. Sri Lanka is an enemy country for India. Nepal is a totally 100% Hindu state, and that Nepal is also an enemy country for India. Nepal have a very good friendship with China. Sri Lanka is an enemy country of India. Bhutan is an enemy country of India. Maldives is an enemy country of India. Maldives kick out all Indian forces, military from Maldives. When Mojib comes in power, he kick out all Indian forces from Maldives. Then Myanmar is not a friendly country of India. Myanmar is a friendly country of China. China is back in Myanmar. Taliban ruled Afghanistan is also not a friendly country of India. Afghanistan भारत एक बंधुत्व देश ना। भारत का आसपास जो मुल्क है, ये 7-8 मैं अंग्रेजी में बताया, ये 7-8 जो मुल्क है, ये मुल्क का सारे के सारे मुल्क को भारत दुश्मन बनाया, नरेंद्र मोदी बनाया दुश्मन। ये अजित डोभाल जिसका बारे में मैं नाम बोल रहा, ये अजित डोभाल ही कैनॉट गो टू अमेरिका। ये अमेरिका में वो पांव डाल नहीं सकेगा। अमेरिका का अंदर जाने का साथ उसको गिरफ्तार हो जाएगा, बिकॉज इन अमेरिका आईज ही इज ए गिल्टी अमेरिकन कोर्ट। एंड मोदी's friend, मोदी बंधु Adani also cannot go to America, United States. If Adani go to United States, he will be arrested. Canada is not a friendly country of India. Canada dislike Indians. কানাডা এই ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র না। কানাডার ওইখানে শিখ নেতা যে মা মেরে ফেলেছে সেটাতে অমিত শাহর হাত আছে বলছে, বিজেপির হাত আছে বলছে, এবং ভারতের রয়ের হাত আছে বলছে কানাডা। আমেরিকাতে সেই একই ঘটনা ঘটিয়েছিল, কিন্তু এটা সক্ষম হয়নি। আমেরিকাতে একটা শিখ নেতাকে মেরে ফেলার জন্য চেয়েছিল, কিন্তু পারে না। দে ওয়াজ ফেলিওর, ইন্ডিয়া ওয়াজ ফেলিওর, বিকজ আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স আর ভেরি স্ট্রং, CIA, FBI,
and the internal, those internal man is intelligence are very perfect and very saturated, very matured intelligence. It's not easy for India to penetrate inside America. অজিত ডোভাল অনেকভাবে বাংলাদেশকে ইয়ে করেছে, বাংলাদেশকে চালিয়েছে, হাসিনাকে দিয়ে বাংলাদেশকে চালিয়েছে, নরেন্দ্র মোদী নিযুক্ত করা নিরাপত্তা উপদেষ্টা। এই অজিত ডোভাল যতই ডোভালগিরি করুক, বাংলাদেশের ডোভালগিরি চলে না, ফেলিওর অজিত ডোভাল এন্ড ইন্ডিয়া র আর ফেলিওর ইন বাংলাদেশ 100% কমপ্লিটলি। তারা এত গোয়েন্দাগিরি করেছে, এখানে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে র এজেন্ট আছে, গোয়েন্দাগিরি করেছে, কিন্তু তারা ফেলিওর হয়ে গেছে র। ছাত্রদের আন্দোলনের কাছে একটা কথা আছে, যেখানে আমি মুসলমান, আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানজিলুল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তুইজ্জু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির তুলিজুল লাইলা ফিন নাহারি তুলিজুন নাহারা ফিল লাইল তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি তুখরিজুল মাইয়াতা মিনাল হাইয়্যি ওয়া তারযুকু মান তাশাউ बिगैर हिसाब। पावर जो है, दुनिया का जो ताकत है, पावर है, ये सुप्रीम कमांडर है रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। रब जिसको रखता पावर में, उसको कोई हटा नहीं सकता। रब जिसको पावर से हटाता, उसको कोई रख नहीं सकता। ये कुरान का जो आयत है, ये आयत, ये हमारा जो हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, हसीना का टक्का पलट पिछले साल में जो 2024 का जुलाई अगस्त में हुआ, टक्का पलट हो गया हसीना को। ऊपर वाला नहीं मांगा, अजित डोभाल रख नहीं पाया, इंडिया रख नहीं पाया। अभी बहुत दिक्कत है भारत के लिए। भारत यहाँ से बहुत सारे के सारे कुछ फायदा लुटाया, खाली ये 15-20 साल खाली फायदा लूटा, 15-16 साल ऐसे खाली फायदा लेटा, कुछ नहीं दिया हम लोगों को। है हम लोगों को दिया, फुलनी जैसा ऐसा लड़की को मार के जो दीवार है वहां के लटका के रखा। ये 15 साल के अंदर बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होने का तक अब तक 293 और के ऐसा कुछ फिगर है जो गोली करके इंडियन बीएसएफ मारा हम लोगों का सिटीजन को, बांग्लादेशी आदमी को। ये 15 साल हसीना बीडीआर को ऐसे बोला, जो उन लोग जो भी करो तुम कुछ रिवेंज नहीं ले सकेगा, कोई आवाज मत करो, मारने से मारने दो, आवाज मत करो। ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। ये खुद को समझते, ये बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारत का ये अंगराज है, ये भारत के एक स्टेट है बांग्लादेश, उसका मुख्यमंत्री है। हम इसको प्रधानमंत्री ऐसे नहीं मान रहे, स्वाधीन देश का एक मुल्क, एक इंडिपेंडेंट देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो नहीं सकता। भारत का जो हमारा पोर्ट यूज करेगा, मंगला बंदर दे दिया भारत को, अभी जो कुछ आएगा वहां से रेल को इस्तेमाल करेगा बांग्लादेश को, रेल से इंडिया का अंदर सामान जाएगा, लेकिन क्या जाएगा वो देख नहीं पाएगा। ऐसा था, ऐसे रूल बनवाया इंडिया और हसीना मांगा, क्यों हसीना को ये देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, ये हसीना का फैमिली देशभक्त नहीं है। डिक्टेटर, ए किलर, दुनिया में सबसे लेडी किलर है, सबसे बड़ा लेडी किलर ये। कितना सारे स्टूडेंट को मार डाला, 1400 से ज्यादा हो गई है। जातिसंघ जो यूनाइटेड नेशन का जो हिसाब है, हिसाब से बोल रहा है, हिसाब का वही हिसाब से हम बोल रहा, हम खुद का बात नहीं कर रहा है, वो हिसाब से 1400 से ज्यादा होगा स्टूडेंट मारा। और इसमें कुछ बांग्लादेशी सिटीजन, मैच्योर सिटीजन भी थे और छोटा बच्चा भी था। 126 से 130 तो 160 इसका आसपास रहेगा बच्चा। तो ये अजित डोभाल, उसको यहाँ जो कब्जा में, बांग्लादेश जो कब्जा में था इंडिया का, वो निकल के चुका। ये बोला ऊपर वाला जो कर देता उसको ऊपर कोई किसी को हाथ नहीं देता। और इंडिया को इतना घबराया, हसीना इतना डर के मारा कोई। अभी यूनुस साहब तो नरेंद्र मोदी को दौड़ के ऊपर रखा, उसको चैन नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी को यूनुस साहब।
अभी समझ गए यूनुस क्या चीज है, डॉक्टर यूनुस क्या चीज है, भारत और नरेंद्र मोदी और जिद्दबल समझ गया। अभी कोशिश कर रहे हैं लोग आवामी लीग को सेटल करने के लिए और हसीना को वापस लौटा कर पावर में बैठाने के लिए। इतना आसान नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं होगा, ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। India never successful because our population, our majority, 80 to 90% are against India and against Hasina, against Awami League now. Awami League का पॉपुलरिटी नहीं था, इस वजह से 15 साल दिन का चुनाव रात में किया और डमी चुनाव किया और वोट का जो बॉक्स है वो रात पे भर के ढाला पूरा। 15 साल ऐसे तीन दफा पावर में आया, पावर में रखा इंडिया, ऐसे मदद करके। इंडिया बोलता है खुद को वो डेमोक्रेटिक कंट्री, बट आई एम टेलिंग दैट इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डिक्टेटर कंट्री एंड वेरी रेसिज्म इज देयर। उन लोग बहुत ज्यादा मुस्लिम विद्वेष है, मुस्लिम को नफरत करने वाला कौम है नरेंद्र मोदी और बीजेपी। गुजरात में 1000 आदमी को कत्ल किया मुस्लिम। ये हमारा बाद में ये अमेरिका में सैंक्शन था, उसको वीजा नहीं मिलता था जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर हो गया भारत में, उसमें लिफ्ट किया सैंक्शन अमेरिका, क्यों प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहां, इंडिया के साथ इसका ताल्लुक है, बिजनेस है, इसीलिए। अभी ट्रम्प जो है, ट्रम्प में नरेंद्र मोदी का एकदम वैल्यू भी नहीं देता इसको। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जैसा आदमी ट्रम्प वैसे ही वैल्यू दे रहा है इसको। ट्रम्प इज गिविंग वैल्यू टू डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, नॉट मोदी, नरेंद्र मोदी। ट्रम्प इज गिविंग वैल्यू टू डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, नॉट टू नरेंद्र मोदी। एक नोबेल लॉरियट ये आदमी, उसके दिमाग में बहुत सारी कुछ है, पूरा दुनिया पे जान पहचान ये आदमी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। हम लोगों का सौभाग्य जो ऐसे एक आदमी को हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो केयरटेकर गवर्नमेंट का चीफ, केयरटेकर का गवर्नमेंट चीफ और बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, सेम थिंग्स। अजित डोभाल जैसे भी कोशिश किया, अभी भी अजित डोभाल रिसीव किया, जैसे जब हसीना भाग के डर के मारे भागा इंडिया, दिल्ली में चला गया, वही एयरबेस में, मिलिट्री एयरबेस में उतारा हुआ हवाई अड्डे में। अजित डोभाल रिसीव किया उसको, और अभी भी अजित डोभाल उसके साथ बातचीत करता है। और बांग्लादेश का जब प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उस वक्त डायरेक्ट अजित डोभाल के साथ बात करती थी ये हसीना। Indian foreign policy, Indian diplomatic policy, Indian policy again in Bangladesh, completely failure, completely paralyzed. अभी बांग्लादेश में इंडिया सब कुछ बंद किया, हम लोगों को वीजा बंद किया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो क्या फायदा, इंडिया का लॉस हुआ, इंडिया की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुका। ये हमारा बात नहीं है, इंडियन जो पत्रकार है इन लोग बोलते हैं, बॉर्डर का आसपास में कोई बिजनेस नहीं है, इन लोग भूख के मारा, उन लोग को बिजनेस है, खाने पे कुछ नहीं मिला इन लोग को। इन लोग बोला बांग्लादेश का आदमी आता है, यहाँ हम लोगों को कारोबार चलता है। अभी बांग्लादेश का आदमी नहीं आ रहा, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। उल्टा नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं इन लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन लोग। और मोदी का जो गोदी मीडिया है वो भी अभी यूटर्न ले रहा। अभी कुछ दिन पहले से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को प्रशंसा कर रहा, यूटर्न ले लिया। सुना बांग्लादेश के साथ अभी रिश्ता अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा। भाई रिश्ता अच्छा नहीं होगा जब तक ये हसीना को यहां नहीं लौटाएगा, बांग्लादेश को हैंड ओवर नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा। रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ, हमारा यह प्लेन क्रैश हुआ कुछ दिन, 4-5 दिन पहले, एक बच्चे जो स्टूडेंट इन लोगों का स्कूल के ऊपर फाइटर प्लेन। तुम सोचते तुम वहां से हम लोगों को एड भेजेगा, या
भेजेगा और हम लोग तुम्हारा तरफ चला जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। नहीं होगा, तुम लोगों को पहचानता बांग्लादेशी आदमी, बांग्लादेश का कौम, तुम लोग इंडियन को पहचानता, इंडिया को पहचानता, तुम लोग कैसा कौम है। एक भी आसपास एक भी मुल्क के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम क्या है, कैसे दुनिया में एक खाली एक मुल्क है तुम लोग, इंडिया तो नहीं, एक मुल्क खाली दुनिया पे, एक मुल्क खाली, तुम एक मुल्क जिसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, पड़ोसी एक मुल्क के साथ। ये 7-8-9 पड़ोसी का नाम मैंने ये वीडियो में ले चुका हमने, एक भी मुल्क के साथ तुम लोग को रिश्ता अच्छा नहीं है, बुरा के लिए। तो मैं ये मोदी आने के बाद हुआ ये सब कुछ। क्रैक टाइप का आदमी, ये आदमी का दिमाग में क्या चलता है मालूम नहीं है, इंसानियत नहीं है इसके पास। अरे यार भाई, धर्म आ रहा बाद में, पहले इंसान के बारे में सोचो। इंसान नहीं है तो धर्म किसके ऊपर चलेगा? धर्म के लिए इंसान नहीं आया, इंसान के लिए धर्म आया, ऊपर वाला दिया। इंसान पैदा किया बाद में धर्म आया, पहले धर्म नहीं पैदा किया बाद में इंसान आया, ऐसा नहीं हुआ। पहले जीन को पैदा किया, जीन को पैदा करने के लिए 2000 साल के बाद में इंसान को पैदा किया, और इंसान के लिए धर्म आया, धर्म के लिए इंसान नहीं आया। धन्यवाद। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।